Može, super, to sam tebi stavila. Ovo ideš gore, krode. Kad sam trebala se udavati prije nagodinu, ja sam sebi otkala sve. To se trebalo pripremiti, noćima se ne spava, valja se udati. Kad znaneš otkati, navijest i isplest, onda ćeš i obući. A ja sam bila uporna, to sam vidim i meni odmah ide u glavu, ja sam to znala. Više gotovo kasnije nego mama što je znala. Poslije toga, već kad sam se zacurila očima, mlada sam počela, kako sam najstarija, izlast. Pa nisam bila ni loše, onako fina sam bila, momci navali. Oko mene i nije bilo. Kad si djevojka, što kaže za djevojči se bude za aškovanje, onda je se ona kitila, dobila je struku, dobila je dukat na čelo i onda se ljepše oblačila. I kad se udavala isto je bilo razlika, nosila se dimije, nosila se duga ona košulja betobeza i nosio se rubalj onaj, mi smo to povezivale. Dimije se oblačile povremeno i popušnjak se nosio. A kad se cura, dok je bila, ona nije imala krpu ni kapu. Većinom su bile u rubaljevima ili su gologlave, spletene, imale pletencu. Samo se znalo kad se uda žena, skromnije se nosila, nije više bila nakićena, više one bi samo nosile ove bobke crvene i ovaj žerda. Nisu imale belenzuka, a dok su djevojke, to su sve nosile. I srmu i sve, svaka je prije imala srmu svoju. I na one pletence su imale one čuptaze, tako se nosilo. Ali uvijek je bilo razlika, koja je bila bogatija, imala je više ovih dukata, imala je onu srmu imala je one bašlije gor u glavi, koja je siromašnije, koliko je imala, toliko je nosila. Što je više vezova, sve je to bogatije. Odmah se znalo da zna raditi svojim rukama, da vezu. A nisu svaki znale ni vest, nisu se naučile. Kad je kraljica Katarina bila, ona je to ženama pokazivala. Ja mislim da to ima preko 700 godina. Ona je bila učiteljica, trećoredca, ona je učila naše žene da tkaju, šiju, pletu, vezu, sve je ona podučavala. To je bila prva škola, pa se kasnije taj tečaj širio da bi pisali. Prvo je bilo da ih nauči raditi, pa su kasnije išli u tečaj. Moja mama mene rodila, pa je išla u tečaj da bi znala se potpisati. U kući se sabere 5-6 žena i to je bio koji je znao prvi. Njima pokazivao pisati, onda si oni onda kasnije, dok je došlo do moje generacije, da se pošlo u školu na selu. Prije se nosale bijele marame na glavi. To su bili čemberi. I kad je kraljicu Katarinu za vrijeme Turske, ona je morala pobjeći pred vojskom u Dubrovnik. Iz Dubrovnika je onda za Italiju, Italija je umrla tamo. Kad su čuli da je kraljica umrla, onda su žene uzele
crnu maramu na glavu i dan danas se nose, to je znak žalosti za kraljicom Katarinom. Sve gledali jedne od druge. Imali smo mi jednu i knjigu, pa smo mi sebi urneke pravili od toga. Navežeš na jedno platno da imaš dalje. Ja imam to sve što sam kad sam bila kao djevojčica. I sad, na primjer, ti imaš ovaj veza. Tebi kasnije dođe ideja, idemo ovako okrenuti, tako sad se okrenu onakvu stranu, onakvu i tako izađe ta mustra. Od jedne mustre možeš napraviti 3 mustre, 4. Sam sebi uzmeš u glavu motive, to kad crtaš nešto, nacrtaš, sad mora drugčije, tako isto i vezovi. Kad ti uzmeš ručni rad, ti sam misliš o onome radu, ništa drugo ne misliš toga. Tako ti se opustiš i oslobodiš se. Ja kad dobijem vremena, ja uzmem ručni rad, da sam danas ne znam koliko radila, to mi odmor, isto odmor da se odmorim. Tako mi bude. Jer valjda smo mi to navikli od malena, radilo se i sad je to ostalo, što kaže, u srcu da ne možeš to popust da ne radiš. Dok god moraš radiš, a kad ne mogneš, ili makar plest, priglavke, čarape, sve. To je sve tako radilo uvijek. Jer bi uvijek odredi u danu da bolje vidiš onaj šit i vest, a noći uzmeš igle da ti je lakše, da ne moraš se naprezati da pleteš. Mi smo to nasljeđivali od starije, to je dugo godina, koliko znamo za sebe. Ja sam 4. generacija. Moje mame i baka, njezina mama, moja mama, ja 4. Sad, ali će ko naslijediti, poslije nema to više. To se radilo za vrijeme turske vladavine. Jer to su se obilježavale naše djevojke i djevojčice jer su bile prisvajane. I poslije kad su te križeve bocale, manje se to uzimalo, tu djecu, jer su bile obilježene. Kad bi se ženi, oni bi prvo ti begovi da sa našim mladama prvo spavaju, pa onda već koja je imala tetovažu, rekla sam ja, kaže, bježi ko vrag od krsta, tako ti je to bilo. Ja sam imala 7 godina kad sam se tetovirala, bolilo jest, nije nikome bilo da nije bolno. Boli kad se boca iglom. Jedne godine jedan, druge godine drugi, jer nismo smjeli, jer to se znalo pozlediti. Ovo sam isto radila kad sam imala već 10 godina. Mi smo uzmali onaj luč. Naloži se vatra i pod peku i da odol bude saje. I one saje uzme se peruška od kokoši, najviše su uzmali. 19. u 3. mjesecu. Saje su u posudu stresu i onda se stavila ta vodica naša sveta i onda se stavi na prozor da to malo stoji 1, 2, 3 dana prije toga. Pa ja ne znam, ne bi mogla sad odgonetiti što se to radilo sam na Svetog Josipa. I to sve iglom, krv ide bolan od ozgled, to nema, valja probiti kožu, pa skroz ovo nema se nikad ni skinuti. Ja sam samo 2 tetovirala i više nisam. Moja mama volila to uvijek, ona je imala samo 2, nije imala dole ko ja ove na ruci, a tata nije bio za to. Tata me uvijek pružio kad bi dođe. A ja sam bila sa društvom svojim, otiđem i mi to napravimo, pa ja znam da će o mene rušta, ali opet je to ostalo. To nam je bilo kako bi ja vama pisala, ko slavlje, ko neki nam da imamo mi to sebi na rukama. To ti je znak, svaka je imala na ruci, katolkinja, Hrvatska. Mi kad smo radile kao djeca, mi nismo nikud išli daleko. Već kasnije kad se trebalo ići dalje po gradovima, to je odmah bilo upadljivo. To je upadljivo bilo. Kad skineš nošnju, evo vidite kad je nošnja, to se pokrije i koliko
I nije se daleko nikod ni odalo, već kasnije kad smo trebali, kad sam se udala i kad sam skinula ovu nošnju, da sam išla na more, išla svagdje sam sa mužom odala i s djecom. To mi je malo smetalo, ali navikla sam se. Navikla sam se tako kasnije kad su oni pošli ove tetovaže neki likova, onda je nama bilo lakše to. Tako to, oslobodila sam se. Sjećam se svega i svojih strina i onoga kad nas je bilo puno u kući. Bilo nas je 30 kad smo se htjeli razdijeliti. Moja mama imala nas 9. Najstarija sam bila. Na meni je sve bilo radovi, svi. Sve znam, što god treba. Oralo se, kopalo se, sijalo se, tkalo se, prelo se, vezlo se, šilo se. Eto tako radilo se uvijek od jutra do mraka. Rodila sam 3 djece i ovdje sam bila kad sam se udala u zajednici. Bila sam 13 kad sam došla. Nisam mogla u nošnji ići u Hrvatsku ili u Srbiju ili negdje tamo preko granice. I u Sarajevu nisu mogli svaki... Išla su visoko na pijacu, Kakanj, to je sve bilo ženama. Nama je bila relacija od kuće do Kraljeve Sutjeske. I na njivu i to nam je sve bilo. Naša nošnja kad bi dođu u Sarajevo ili negdje dalje, kad bi to odmah se zvali nas mornarica. Ja sam već 66. konačno skinula nošnju. Bio si stidljiv, sve morao si uvijek šutit, sam slušat šta ti ko rekne da uradiš. Sad sam malo dobila snage, sad se ne bojim, sad ja naređujem. Meni je sad bolje. Ne daj mi Bože mi se vratiti. Meni najgore je bilo kad sam prvi put otišla na more. Kako vidim ja, mene gleda onaj jedan čovjek. Ja nikad ruke sakrim. Kasnije nisam kad sam navikla sakrivala ništa. Jedan me je pitao šta ti je to, ja kažem to je naša tradicija i nikad više nisam imala problema sa tim. To je bila bolan. Nama kod dika, ajde, valja nama našarat ruke. Da su mi šarene, a sada volab da i nemam, ali eto šta će. Ma igrale se koji sad što se igraju. Što kaže ona jedna žena budalešćina, ali eto. A možemo reći taj običaj tetoviranja, odnosno tradicija, da je ona zapravo na jedan određeni način čuvala katoličku kulturu. Da, je. Sačuvala. To je rađeno sve do 60. godine. Ja mislim da je zadnja generacija koja je to uradila, više nije. Od tada je to prestalo.
Hvala.